karena durasinya saeutik. Nah, tapi lamun nah hatam kena isuk durasina dia ngadoakeun malaikat. Jadi Imam Al-Haddad masih cara ngahatapkeun Al-Qur'an awalilah nya baik awal lail atau awalan nahar timimiti berang atau yang penting tujuannya supaya lila durasi malaikat bersolawat ataupun memetakan hampura ka jalma anu ngahatapkeun kana Al-Qur'an. Painahu aroda fi badil asar. Nah, sebab terus datang sebuah sebagian penjelasan sahabat, asar penjelasan sahabat, annaman khatamal Qur'an. Barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an ayatas nawai waktuna minal lail dina waktu penting salat maka bersolawat alaihi pada orang tersebut al malaikatu malaikat hatta yusbiha sampai waktu subuh. Jadi lamun khotam nak kira-kira jam 3 penting durasi bersolawat malaikat saeutik nepikeun ka waktu subuh. Tapi lamun ngahatamkeun nanti maghrib wah durasi ngadoakeun malaikat bersolawat malaikat lalu asa panjang. Wa ayatan nahar wa ayatas sa'ah minan siang salat maka bersolawat alaihi pada orang tersebut ala malaikat hatta yumsia sehingga sampai waktu sore sampai datangnya waktu maghrib. Jadi lamun hatam waktu asar durasi salawat malaikat sakedeung. Nah maka ketika arek hatam kuan waktu asar tunda we ke waktu maghrib. Nah, supaya di waktu maghrib bersolawat malaikat panjang dibikin ke waktu subuh. Malaikat terhadap maca Quran naon karah salawat malaikat ka hamba Allah naon karah latil malaikat. Nah, ada penjelasan malaikat alal abdi pada seorang hamba yaitu kullu khair wa kullu sa'adah lahu, setiap kebaikan setiap kebahagiaan tertuju bagi hamba tersebut. Ketika jalma menang sholawat di malaikat, jadi malaikat bersolawat atas hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan henti-hentinya mendapatkan kebaikan, tidak akan henti-hentinya mendapatkan keberuntungan. Wa mana sholatim alaih, ya, makna bersolawat malaikat terhadap hamba Allah, istighfaruhum lah, memetakeun hampura malaikat ka hamba Allah. Wa du'auhum lahu bil khair, ngadoakeun malaikat terhadap hamba tersebut ngadoakeun kebaikan. Jadi jelas ketika didoakan ku malaikat mendekati pasti diijabah doana. Jadi saat doa selain di tanah Haramain Mekah Madinah teu aya tempat diijabah doa aya ge saah aya ge waktu. Ya, kecuali tempat mah aya na di negara Mekah, di negara Madinah, di Masjidil Haram, di pintu Ka'bah, di Multajam, di Raudhah lamun di Madinah. Selain di dinya teu aya tempat diijabah doa, aya ge waktu. Nah, maka waktu anu tepat ketika diijabah doa itulah waktu ketika selesai membaca Al-Qur'an, khatam Al-Qur'an. Ya. Kenapa ketika membaca Al-Qur'an atau di saat khatam Al-Qur'an termasuk waktu yang dijabah doa? Karena ya berbarengan dengan doanya malaikat. Nah, doanya malaikat, bersolawatnya malaikat, teureun-eureun malaikat itu mamentakeun hampura, ya durasi lamun hatam Quran ti maghrib dikeun ka subuh, teueur malaikat ngadoakeun wa du'auhum lahu bil khair. Gitu. Selain doa ti malaikat, ketika khotaman Al-Quran, wal yuksir minad du'a indal khotmi. Maka perbanyak lobakeun minad du'a tina ngadoa indal khotmi ketika khatam Quran. Jadi ketika khatam Al-Quran lobakeun doa. Sehingga di hujung Al-Quran osok aya doa. Osok aya doa khotmul Quran. Maka ambillah doa yang terbanyak. Karena dianjurkan nyuurkeun doa-doa. Karena di ujung Quran itu kadang-kadang doa itu beragam. Ya, teu sami aya anu suur, doa aya anu simpel gitu.
Naon sebabna ketika khatam Quran kedah ngalobakeun kana doa. Sorry Muhammad fa innaha sa'atun syarifatun mubarakah. Ya, karena pada waktu itu merupakan sa'atun waktu syarifah anu mulia mubarakah diberkahkeun. Wa minal mawatin jeung tempat kabawa. Tempat ketika orang calik di saat ngahatamkeun Al-Qur'an karena waktu tersebut waktu istimewa, tempat tersebut jadi tempat istimewa. Sehingga saur Imam Al-Haddad minal mawatin allati yustajabu fiha doa. Tempat tersebut ya jadi tempat diijabah doa. Padahal mah tadi teh aya ketentuan tempat diijabah doa, teh aya makom ijabah. Ngangku sabab bersamaan jeung hatamna Al-Qur'an berbarengan jeung didoakeun ku malaikat, tempat tersebut jadi tempat diijabah doa wa tanazalum rahmah jeung turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya keutamaan-keutamaan ketika ngahatamkeun Al-Qur'an. Pantes pertemuan anu sateu acana para ulama berlomba-lomba pikeun ngahatamkeun Al-Qur'an. Aya anu ngahatamkeun Al-Qur'an sabulan sakali, aya anu saminggu sakali, aya anu 3 hari sekali, aya anu 1 hari 1 malam 1 kali khataman, aya anu ngahatamkeun Quran siang 1 kali khataman, malam pun 1 kali khataman. Penjelasan sebelumnya luar biasa. Berlomba-lomba para ulama. Orang mah 1 tahun oge nya. Belum tentu deh 1 tahun oge. Tahun sakali oge. Qala Imam An-Nawawi rahimahumullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, wa yang bagi sayogiana seharusna ayyakuna aksar du'aihi lolobana ngadoana si jalma indal khotmi ketika khatam Al-Qur'an fi salahi umuril muslimin tina kemaslahatan urusan-urusan jalma muslimin. Jadi Imam Nawawi ngahimbau saking berharga na ketika khataman Al-Qur'an dengan seukur yang pribadi doang. Keuntungan berdoa di saat khatam Al-Qur'an, akan tetapi Imam Nawawi saking peduli-pedulina ketika berdoa di saat khatam Al-Qur'an, ayyakun aksadu ayin khotmi, ya, perbanyak ngadoa ketika khatam Quran untuk kemaslahatan urusan-urusan jalma muslimin. Ya, jadi nuduhkeun karena ulah pelit, ulah koret yang sorangan doang. Pasihan jalma-jalma muslim kemaslahatan ya, supaya damai, tentram, teu aya percekcokan, teu aya keributan jeung sajabina urusan-urusan mukmin dimaslahatkeun, dibereskeun. Nah, naon sebabna? Sebab berharga waktu ketika khatam Quran di saat dirinya berdoa. Wa dzakara tarafan minal adiyah, sehingga Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi seorang mujtahid fatwa, ya, menceritakan tarafan minal adiyah, satu penghujung, ya, dari doa-doa terutama doa-doa allati yang bagi ayyuda'a biha inda khatmil Quran, anu sayogiana dibaca doa tersebut di saat membaca Al-Qur'an, wa dzalika fi kitabit tibyan. Lah, itu tercantum di kitab Tibyan. Jadi ayat kitab namina Tibyan, At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Karena At-Tibyan fi Hamalatil Quran, jadi di kitab At-Tibyan tersebut menjelaskan tentang perihal anu aya kaitanna jeung Al-Qur'an. Ya. Dari mulai ayeuna baca Fatihah, kumaha baca Fatihah anu sempurna, sampai ketika ayeuna dijelaskeun di saat membaca ayat-ayat anu kaitanna jeung ayat sajadah. Ayat sajadah sujud sahwi, sekalipun di saat membaca di saat keur salat gitu, dijelaskeun dirinya. Nah, begitu pula di kitab Tibyan karangan Imam An-Nawawi, dirinya panjang doa khatam Quran. Doa panjang sekali, ya. Wa huwa kitabun jalilun nafis, sehingga Imam Al-Haddad membanggakan kitab Tibyan tersebut.
Kitab Tibyan karangan Imam Nawawi merupakan kitabun jalilun, kitab yang agung, nafisun, yang indah. Itu. Nah, kitab Tibyan. Jadi kitab Tibyan ia kitab lebih tua daripada kitab Nasodiniyah, sehingga Imam Al-Haddad dan kitab Nasodiniyah ia menceritakan tentang kehebatan kitab Tibyan yang dikutip ku Imam Nawawi. Jama' fihi min adabi hamalatil Quran. Imam Nawawi, Imam Al-Haddad, ya, mengumpulkan di kitab Tibyan tersebut adab-adab membawa Al-Quran, wa qiraatihi, adab-adab membaca Al-Quran, qadran solihan, ya, dengan kadar yang baik, dengan kadar yang bagus, ya. La yastagni hamil Quran, butuh orang yang membawa Al-Quran ataupun orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, pedulikan Al-Quran, min ma'rifati wal wukuf ilaih, kenal terhadap kitab Tibyan tersebut, wal wukuf, ningali, ya, kitab Tibyan tersebut. Nah, ini mesti permudah. Kitab Tibyan karangan Imam Nawawi tos dicetak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dipermudah. Nah, ya, himbauan Imam Al-Haddad, pentingna waktu anu tepat ketika khatam Al-Quran, oge pentingna ketika di saat khatam Al-Quran ieu nya memperbanyak doa-doa, terutama doa-doa anu disusun ku ulama dan Imam Al-Haddad anu jadikan rujukan hebat, yaitu kitab Tibyan anu dikutip ku Imam Nawawi. Bagi al-mudawamah alaihi bihi la siyaman fi hajal ajminatil mubarakah al-hatuhu wa mimma yang bagi al-mudawamah, dari sesuatu yang seharusnya didawamkan, kontinu, istiqomah terhadap Al-Quran, wa tamasuk bih, berpegang teguh pada Al-Quran, la siyaman fi hadhil ajminatil mubarakah, terutama, ya, di zaman-zaman anu berkah, maka jadikanlah Al-Quran, ya, al-hijbul mubarak allati tu'tadu qiraatuhu. Jadikanlah Al-Quran hijib anu diberkahkeun, biasakan membacanya. Nah, jadikan Al-Quran sebagai hijib. Naon hijib teh? Hijib itu adalah bacaan anu rutin, rutinitas, target. Ya, bacaan-bacaan anu target itu hijib sebutna. Wal muadzabah alaihi, ya, fi kasil buldan minal buldan. Wal muadzabah langgeng terhadap Al-Quran sebagaimana terjadi di beberapa daerah. Wa iqamatu fil masjid, ya, juga istiqomah membaca Al-Quran tersebut di masjid bainal maghrib wal isya, durasi antara maghrib dan isya. Wa ba'da sholatil fajri, begitu pula salat setelah salat subuh. Wa huwa ma'rufun, nah itu dikanyakan bihajbil usbu, kalawan hijib mingguan. Jadi ada ulama yang mengatur saking pentingnya membaca Al-Quran, jadikanlah Al-Quran itu hijib. Namun hijib teh rutinitas itu adalah saminggu hatam, sehingga diatur ku Imam Al-Haddad dia. Aturanana seperti terjadi di beberapa daerah, ya. Dibacana durasi aya nu durasi antara maghrib ka isya, aya durasi ayeuna setelah salat subuh, gitu. Nah, sehingga rutinitas tersebut, ya, dengan menggunakan rutinitas tersebut disebutnya hijib. Nah, sehingga sampai-sampai aya anu ngahatamkeun saminggu sakali dengan cara seperti itu. Yabtatihu lailatul jum'ah wa yahtimu yaumul khamis. Ya, dimulai di malam Jumat, hatam poe Kemis. Jadi saminggu. Aya di beberapa daerah anu ngadawamkeun sama dari kitu. Malam Jumat mulai start surat Al-Baqarah, seminggu kemudian hatam. Hatamna yaitu yaumul khamis, tidak di Kamis. Wa qadruyan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yabtatihul Qur'an lailatul Jum'ah wa yahtimu lailatul Khamis. Nah, seperti halnya Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
melakukan target baca Al-Quran dengan cara hijib tadi. Yaitu aturan baca Quran menggunakan durasi waktu, sehingga yang dia lakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan annahu kana yaftatihul Quran, diawali ya bacaan Al-Quran tersebut surat Al-Baqarah yaitu Lailatul Jum'ah, malam Jumat, wa yahtatimuhu Lailatul Khamis. Nah, tamat malam Kamis di Sabtu. Fahadal hijbu muafiq lima ruwiya anhu min. Maka hijib seperti ini ya, rutinitas bacaan mingguan ini cocok sesuai dengan apa-apa yang diriwayatkan ya, min haisul ibtida wal khutmu, dari mulai permulaan malam Jumat diakhirinya dengan malam Kamis. Jadi mulai malam nah diakhiri malam. Wa amma min haisu tawjihil Quran wa qismatal asba bahwa aidon ala misli hajal qismah au qaribun minha mankulun an Utsman radhiyallahu ta'ala wa an ghairi minas salaf. Nah, adapun membagi amma min haitsu tawjil, membagi bacaan Al-Qur'an sehingga dari 30 juz tersebut dibagi ya, wa qismatul asba dibagi seminggu dibagi 7. Nah, berarti sapoena bara juz. Oh, kira-kira bara 4,5 atau 5 lah gitunya. Bahwa aidon ala misli hajal kismah, nah pembagian seperti ini au qaribun minha mendekati seperti ini mankulun an Utsman, ia dinukil sumberna ti Sayyidina Utsman jika menarget hatam Quran saminggu sakali 30 we dibagi 7 itu. Nah, ketika 30 dibagi 7 kurang lebih 4,5 sapoena 4,5 4 juz lebih gitunya. Nah, 4 juz lebih dibagi di dalam durasi 24 jam gitu. Nah, ieu hal-hal anu samoneun dilakukan permulaan yaitu Sayyidina Utsman, oge diikuti selain Sayyidina Utsman minas salaf, ulama-ulama salaf. Qala al-faqih Abu Abdillah bin Ubad Syarhul Hikam rahimahullah ta'ala inda dzikri hajbil usbu fi ba'di risalatihi. Ada sebagian ulama menjelaskan, yaitu Abu Abdillah bin Ubad. Beliau menjelaskan dalam kitab Syarah Hikam, menjelaskan tentang hijib mingguan. Hijib mingguan itu khotam Al-Quran durasi 1 minggu, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Menurut Al-Faqih Abu Abdillah bin Ubad, ya, di dalam risalahnya, huwa minal bid'il hasanah. Maka sistem cara seperti itu merupakan bid'ah. Tidak ada di zaman Kanjeng Rasul, akan tetapi bid'il hasanah, bid'ah yang baik. Gitu. Sekalipun Rasul tidak melakukan, akan tetapi Sayyidina Utsman melakukan di zaman periode sahabat, maka kata Al-Faqih Abu Abdillah ini merupakan minal bid'il hasanah, bid'ah yang baik. Wa yata'akkadu at-tamassuk bih, maka ya perkuat, berpegang teguh ya dengan pendapat anu dikemukakeun ku Al-Faqih Abu Abdillah. Sekalipun bid'ah, akan tapi bid'ah tersebut bid'ah hasanah. Fi misli hadil ajminah, ya, dina ieu zaman allati da'ufat biha sya'airuddin, ya, anu semakin lemah dina zaman ieu siar-siar agama. Ya, siar-siar agama mulai redup, ya. Pada maghrib sepi, ya, secara baheula kadang bacaan Al-Quran sepi pada maghrib. Ya. Nah, maka ketika ayat program anu dilakukan setiap minggu tamat, nah, maka program anu samudeui kieu wa yata'akkadu atamasuk perkuat pertahankeun. Ya. Nah, karena zaman ayeuna kata Imam Al-Haddad, kemudian zaman ayeuna pisan zaman Imam Al-Haddad allati da'ufat bi syairuddin, lemah siar-siar agama. Maka ketika diperkuat, dihidupkan siar agama dengan bergema membaca Al-Quran, siar tersebut akan berkembang kembali.
intaha kalamu bimanahu. Tutup kalam Al-Faqih Abu Abdillah sesuai jeung maknana wal amru kama dzakaru rahimahullah. Nah, sekalipun dianjurkan ayeuna boga target 1 minggu khotam, setiap 1 minggu khotam, setiap 1 minggu khotam, berarti istiqomah tina waktu tertentu. Akan tetapi pendapat Imam Al-Haddad walakin yang bagi lil mudawim, akan tetapi bagi orang yang dawam, yang kontinu, yang terbiasa ala hadzal hijbil mubarak, dengan sistem hijib yang diberkahkan ini, yaitu 1 minggu hatam. Tapi kata Imam Al-Haddad, bagi orang yang melakukan sistem baca Al-Quran 1 minggu khatam, 1 minggu khatam, alla yaghfala ala an adabaini. Jangan lupa ya, pakai 2 adab. Ya. Waqad aflaha waqad aghfalahu makasirun. Ya. Sementara 2 adab ieu teh kebanyakan orang lupa. Sehingga diingatkan ku Imam Al-Haddad. Loba jalma anu baca Al-Qur'an sampai target beberapa kali khotaman Al-Qur'an, akan tetapi lupa pada adab-adaban Al-Qur'an. Maka kata Imam Al-Haddad, setidaknya 2 lakukan 2 adab ketika membaca Al-Qur'an. Anu mana 2 adab ieu lolobana jelema teu makekeun. Waqad aghfala, ghaflah, lupa manusia terhadap 2. Ya, minal muwadzibina alaihi. Ya. Padahal orang tersebut minal muwadzibin orang yang mendawamkan membaca Al-Quran, akan tetapi adab-adab Al-Quran itu ya dilupakan. Ya, setidaknya 2 adab. Mana 2 adab? Nah, 2 adab itu penting. Kata Imam Al-Haddad, ahaduhuma, salah satu daripada 2 adab tersebut, alla yaktasiru min tilawatil Quran, jangan meringkas ketika membaca Al-Quran, ala qiraati haddal hijbil faqat. Nah, target karena bacaan hijib ieu unggul. Jadi durasi saminggu sakali tetap buka target. Nah, painau fil aksari yuqra'u fi jama'atin wa qad yuksiruna fayakunu nasibuhu minhu alladhi yaqra'u syai'an yasira. Nah, ulah ngaringkeskeun saminggu unggul. Jadi boga target saminggu khatam, akan tetapi boga target deui. Jadi hancana babaraha kali hanca, ieu mah baca Al-Qur'an mah samingguan, terus boga hanca deui. Naon sebabna? Lamun durasina saminggu unggul, fa innahu fil aksar yuqra fi jamaah wa qad yaksuruna. Nah, ketika ayeuna dibacana babarengan. Ketika dibacana babarengan samingguan tamat, tapi lain ku sorangan kulobaan. Ya. Seperti halnya dalam seminggu tamat 3 sajuj ewang berarti ya, atau 10 orang. Ya, berarti bagian seminggu bagian kurang lebih 3 nasibuh minu ala jakru syai'an yasir. Maka bagian jalma anu maca Al-Qur'an kur saeutik. Namun 10 orang berarti sambil kur 3 juz. Lah 30 orang berarti kur kur sajud. Nah, selain gotong royong targetkan membaca Al-Qur'an, oge boga hanja secara pribadi gitu. Nah, jadi double. Orang mau gotong royong teu baca Al-Qur'an pribadi teu gitu. Nah, jadi setidaknya atuh gotong royong baca Al-Qur'an gitu. Sekalipun lamun secara pribadi mah sekalipun tamat tapi henteu baca pul da bebarengan teh, tapi entong ngandalkeun eta unggul boga hanca sorangan gitu. Coba lamun ngandalkeun eta unggul jadi saeutik hancana payakul nasibu minhu alla yakru syai'an yasira. Nah, jadi adab anu pertama ketika baca Al-Qur'an ya boga 2 hanca. Hanca bebarengan ongkoh, hanca secara pribadi, ongkoh ulah ngandalkeun hanca bebarengan unggul. Naon sebabna? Target baca Al-Qur'an jadi saeutik.
Nu kadua, adab nu kadua wasani min adabain. Nah, alla yaf'ala kama yaf'alu ba'dul ghafirin. Ketika membaca Al-Qur'an, adab yang kedua, jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang lupa. Alla yaf'ala ulah migawe si jalma kama yaf'alu ba'dul ghafirin. Seperti anu dilakukan ku sebagian jalma-jalma pelupa. Kumaha sebagian jalma pelupa di saat baca Al-Qur'an? Wa huwa anna ba'dahum asu. Orang tersebut ya, sebagian orang yang gofilin ketika membaca Al-Qur'an bari nunutan. Jadi baca Al-Qur'an tadi diseret bari nunutan gitu. Pi halil qiraah, di saat membaca Al-Qur'an bari nunutan teruskeun deui, nunutan teruskeun deui. Ieu hal seperti ieu tidak ada adab ketika membaca Al-Qur'an. Sehingga hatta la yash'ura bil maqra. Teka rasa anu dibaca teh. Ya. Yang aja ke mana aja nanti beladi bakati ku nunutan. Teka rasa dibaca teh. Alladzi yaduru alaihi, tapi terus berjalan. Alladzi yaduru mutar alaihi jama. Hatta yukizuhu lah. Sehingga ketika baca Al-Qur'an yukizu. Yukizu teh hudang, tanginas, seger gitu. Jadi ketika ayeuna tunduh banget geus tundah heula. Atau ketika tunduh ieu picin tunduh ieu, hindari tunduh ieu. Ya baik dengan cara ngopi heula atau kacai heula gitu. Supaya baca Al-Qur'an hatta yukiduhu. Sehingga lamun maca Al-Qur'an ayeuna nundutan dipaksakeun itu sama saja cek Imam Al-Haddad baca Al-Qur'an itu tidak beradab. Kebanyakan orang-orang zaman sekarang ini melupakan adab-adab seperti ini. Aya oge jalma anu teu makekeun adab Al-Qur'an wa ba'duhum, ada sebagian orang ya'khudu mengambil Al-Qur'an bil hadis wal kalam, baca Al-Qur'an bari ngobrol. Dibaca Quran, aya nu ngobrol, nimbrung heula kitu nya. Piman layani, padahal ngobrol sebut layani teh aya mangpaatna teh aya faedahna. Ngobrol jeung saha? Ma'as-sahibihi, jeung sahibna al-qaribi minhu anu deukeut. Nah, sering terjadi ketika ngaji ke rumah, ayo ngaji gigireun anu ngobrol, nimbrung heula mantuhan miluan ngobrol, nyambung deui kitu nya. Nah, ieu dikecam ke Imam Al-Haddad. Hal sama lagi sama saja tidak beradab pada Al-Qur'an. Ya, hatta ya'tihil makro, sehingga ngadatangkeun ieu jalma kana makro, kana bacaan. Yang geus beres ngobrol nyambung deui, beres ngobrol jeung wahada mimmal layam bagi. Maka hal seperti ini mimma layam bagi ya. Dan sesuatu yang tidak boleh ya, bal huwa makruhun. Ya hal anu sifatna makruh. Makruh itu ya hal sifatna anu teu pantes cek agama. Malahan wa mustakbahun, hal dianggap goreng. Hal dianggap goreng menurut agama. Ketika baca Al-Qur'an, hareupeun Al-Qur'an, nimbrung ngobrolan teu penting. Ya. Maju di baca Al-Qur'an. Kecuali aya hal-hal anu penting, kemudian maju di Al-Qur'an, tapi adab yang terbaik diulangi deui ku baca ta'awudz deui. Lamun ada kembali dibaca Al-Qur'an. Ya. Siaman idza kana dzalika fil masajid, terutama ya, idza kana dzalika ketika membaca Al-Qur'an bari ngobrol ieu di masjid. Oh, ieu sangat dikecam ku agama. Ya, lain dikecam baca Al-Qur'an tapi tidak beradabna. Nah, ngobrol di masjid terutama. Wal kalamu fiha bi ghairi dzikrillah. Ketika ngobrol di masjid dasarna bi ghairi dzikrillah, lain zikir ka Allah wa tilawati kitabihi. Jeung lain maca kitab syadidul karahah, makruh anu banget. Ya, ngobrol di masjid ya. Anu lain urusan akhirat, anu lain himbauan-himbauan zikir ke Allah, anu lain membaca Al-Qur'an, ngobrol-ngobrol tentang urusan dunia terutama. Oh, iya hal anu dikecam ku agama. Sehingga dalam sebuah hadis waqad waroda al-kalamu fil masjid, berbicara di dalam masjid, jual masjid ya. Berbicara ada urusan dunia. Lain urusan tentang zikir ke Allah, eling ke Allah lain. Ya. Al-kalamu fil masjid,
ngobrol di masjid, ya'kulul hasanat, sama saja dengan ya'kulul hasanat, ngadahar kealusan, kama takulunar al-hatoba, seperti memakannya api pada kayu bakar. Jadi lamun orang ngumpul-ngumpulkeun kealusan, dikumpul-kumpul, ya, baik kealusan sholat, baca Quran, ya, sedekah jeung numpuk dah. Keur kitu teh masuk ke masjid ngobrol di masjid. Ketika ngobrol di masjid teh lain ngobrol tentang kebaikan, kalau ngobrol tentang urusan-urusan anu sifatna urusan dunia, itu sama saja ketika numpuk-numpuk kayu bakar terus dibelem sehingga kayu bakar tersebut habis. Begitu pula amal kita akan hangus, akan habis ketika dibakar, dibelem ku cara ngobrol di masjid atau ngomong tentang urusan-urusan anu selain zikir ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Wadabahna ala hadal adabaini. Nah, kami kata Imam Ahmad memperingatkan dua adab ini, ya. Li anna ra'aina kasiron, karena kami melihat, memandang kebanyakan min qurra'i haddal hijbi, ya, dari orang yang membaca Al-Qur'an dengan cara hijib tersebut, ya, yaghfiluna anhuma, lupa pokok tentang dua adab ieu. Ya. Karena kami memandang dengan mata basir, dengan mata batin, sekalipun membaca Al-Qur'an dengan cara gotong royong seminggu khataman, ya, lupa dengan adab yang tadi. Jadi rasa maneh baca Al-Qur'an ieu bebarengan, ternyata secara pribadi henteu gitu. Begitu pula walladzi yuqra'u alaihi kitabullah, orang ketika membaca Al-Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an, kitab Allah dibacakan, wa huwa yanasu, orang tersebut baca Quran beri nunutan. Aw yalgu haluhu, atau lago itu bari heureuyan tingkahna sikapna. Tadi baik bari ngobrol teh atau bari hal teu husu dia. Muskilun. Nah, hal ieu muskil, berat, sulit. Wa amruhu mukhattarun. Urusan orang tersebut kata Imam Haddad mukhattarun, dikhawatirkeun. Urusan orang tersebut bahaya, keadaan orang tersebut bahaya. Maca Quran bari nunutan, ya. Maca Quran bari lalagaan, bari heureuy, bari ngobrol, wa amruhu muhattarun, maka orang tersebut dikhawatirkan dalam keadaan bahaya. Kunaon bahaya? Ya. Henteu pati-pati Imam Haddad memponis bahwa orang yang membaca Al-Qur'an tersebut, ya, dalam keadaan bahaya. Imam Haddad punya alasan. Mana alasannya? Li annahu yasiru. Karena orang tersebut bisa jadi kal mu'rid, seperti orang berpaling an kitabillah wallahi anhu. Orang tersebut sama saja berpaling dari kitab Allah, ya, wallahi anhu, dan mempermainkan kitab Allah tersebut. Ya, jadi lamun cara seorang guru, ya, ketika berbicara dengan muridnya, muridnya teh ketika ngobrol jeung guru kakah luak liuk culang cileuk teu merhatikeun guru, nah kayak gitulah. Nah, maka apa ya tindakan guru tersebut? Ya pasti ditegur, dicepret gitu, gambarnya gitu. Begitu pula ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Al-Qur'an, akan tetapi di saat bermunajat tersebut serius, bari nunutan gitu. Atau bari ngobrol seolah henteu fokus. Siapa yang mukhatab ataupun yang lawan bicara kita itu? Nah, maka kata Imam Haddad, wa amru mukhattarun, orang ini bahaya gitu. Bahayana nyata sama saja di saat bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala, ya, henteu fokus ke Allah. Fal yahjar, maka kursian anjeun. May yattaqillah, barang siapa yang takut kepada Allah, yang takut Allah, wa yu'adzim hurmatillah, wa yu'adzim, ngagungkeun kana kehormatan Allah, min dalika, dari kitabullah, ya. Mudah-mudahan nasihat Imam Haddad anu aya patih dasar sekelumit tentang adab-adab Al-Qur'an
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih hidayah topik ke orang sadaya supaya orang sadaya tiasa rutinitas baca Al-Qur'an. Selain baca Al-Qur'an ieu, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan petunjuk, mudah-mudahan naon segala rupiku orang ditampi, nah sehingga jadikan ilmu anu bermanfaat, ilmu anu sing tiasa ngamalkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma bina bil ilmi wa zayyina bil halmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman laduni wal masraba safihan ya wahhab ya guni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu yakum ajmain. Wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.